بلٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور سب سے پہلے خبر شامل کریں۔ دریائے راوی جسر کے مقام پر پانی کا اخراج کم ہو گیا۔ جسر کے مقام پر پانی کا اخراج 61,000 سے 52,272 کیوسک پر آ گیا ہے۔ دریائے راوی شاہدرہ کے مقام پر 25,000 کیوسک کا ریلا گزر رہا ہے، جبکہ دوپہر 3 بجے تک شاہدرہ کے مقام سے پانی کا اخراج 14,000 کیوسک تھا۔ آپ کو بتا رہے ہیں دریائے راوی جسر کے مقام پر پانی کا اخراج کم ہو چکا ہے، جبکہ جسر کے مقام پر پانی کا اخراج 61,000 سے 52,272 کیوسک پر آ گیا، جبکہ دریائے راوی شاہدرہ کے مقام پر 25,000 کیوسک کا ریلا گزر رہا ہے، جبکہ دوپہر 3 بجے تک شاہدرہ کے مقام سے پانی کا اخراج 14,000 کیوسک تھا۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں علی رامی، ان سے مزید تفصیلات جانیں گے۔ جی علی رامی، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، کیونکہ دریائے راوی جسر کے مقام پر اب سے کیونکہ 10 بجے تک تو پانی کی جو سچویشن تھی وہ 61,000 کیوسک چل رہی تھی، لیکن اب جو فلڈ کا فور کاسٹنگ لاہور ڈویژن کی رپورٹ کے مطابق اب جو پانی کی مقدار ہے اس میں کمی دیکھنے میں آئی ہے، اور اب 52,000 کیوسک تک جو ہے وہ جسر کے مقام پر پانی کا اخراج جو ہے وہ دیکھنے میں آیا ہے۔ لیکن دوسری طرف شاہدرہ کے مقام پر جو دریائے راوی سے پانی گزر رہا ہے اس کی شرح ابھی وہی ہے کہ وہ 25,000 کیوسک کا ریلا جو ہے وہ گزر رہا ہے۔ تو یہ فلڈ فور کاسٹنگ کی طرف سے یہ رپورٹ جو ہے وہ جاری کر دی گئی ہے۔ جی علی رامی، بہت شکریہ آپ کا۔ راوی دریا میں سیلابی صورتحال کے پیش نظر دن بھر انتظامیہ کا عملہ متحرک رہا۔ نگراں وزیر اعلیٰ کو مسلسل اپ ڈیٹ کیا جانے لگا۔ کنٹرول روم سے پل پل کی نگرانی، جبکہ احتیاطی تدابیر مکمل کر لی گئی۔ ریسکیو غوطہ خور بھی الرٹ ہیں۔ غریب 2 وقت کی روٹی کے لیے رل گیا۔ یوٹیلیٹی اسٹور پر سستے آٹے اور چینی کی قلت برقرار ہے، جبکہ یوٹیلیٹی اسٹور دھرمپورہ انفینٹری روڈ پر خواتین کا رش۔ گھر کے لیے راشن نہ ملنے پر حکومت کو کھری کھری سنا دی۔ گندم کی بمپر فصل کے دعوے، مگر زمینی حقائق مکمل طور پر اس کے برعکس نکلے۔ غریب 10 کلو سستے آٹے کے حصول کے لیے یوٹیلیٹی سٹوروں کے باہر رلنے لگے۔ یوٹیلیٹی سٹورز کے باہر انتظار کی سولی پر لٹکے شہری حکمرانوں کے خلاف پھٹ پڑے۔ کہا، ہمارے بچوں کی 2 وقت کی روٹی کے لیے 10 کلو آٹے کا تھیلا تک دستیاب نہیں۔ دعوے کرنے والے بتائیں، بمپر فصل زمین کھا گئی یا آسمان نگل گیا۔ پوچھتے ہیں کب آئے گا، کہتے ہیں جی پتہ نہیں، نہ چینی ہے نہ آٹا ہے۔ اب بتاؤ کہاں سے لیں؟ بازار میں 1450 روپے کا آٹے کا توڑا ہے 10 کلو کا۔ غریب آدمی کہاں سے یہ گزارا کرے گا؟ غریب اور سفید پوش طبقہ عزت نفس بچانے کے لیے دن پر یوٹیلیٹی سٹوروں کے چکر کاٹتا ہے تاکہ پیٹ کا ایندھن بھرنے کا سستا سامان مل جائے، مگر اس گاڑی کا ایندھن ہے کہ ملتا ہی نہیں۔ دکانوں سے خرید نہیں سکتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے بہت پریشان ہو رہے ہیں۔ تقریباً اپنی دہاڑی توڑ کے یہاں آتے ہیں، صبح 9 بجے کے ہیں، سارے اسٹور کو پتا کرا کہیں آٹا نہیں ہے۔ صبح 9 بجے کا بیٹھا ہوں سر، یہاں کوئی آٹا نہیں آیا۔ 1 مہینے ہو گئے مجھے یہاں سے کوئی آٹا ملا ہی نہیں ہے سر، تو بہت مہنگائی ہے۔ سستی اشیاء کی تلاش میں یوٹیلیٹی سٹور آئے شہریوں نے کہا، دنیا چاند اور دیگر سیاروں پر چلی گئی اور ہمیں زمین پر پیٹ کا ایندھن بھرنے کا سامان بھی میسر نہیں۔ کیا 75 سالوں میں یہی ترقی کی ہے؟ کیمرہ مین ٹیپو ایوان کے ساتھ شہزاد خان عبدالی، سٹی 42۔ بجلی کے صارفین کو 440 وولٹ کا جھٹکا، بجلی 1 روپے 25 پیسے فی یونٹ مزید مہنگی۔ جولائی، اگست، سپتمبر کے بلوں میں اضافی چارجز عائد ہوں گے۔ حکومت بجلی صارفین کی جیبوں سے 46 ارب 54 کروڑ روپے نکالے گی۔ نیپرا نے بجلی کی قیمت میں اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے، جس کے مطابق اضافہ جنوری تا مارچ 2023 کی سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ قیمت میں کیا گیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق اضافی وصولیاں رواں سال ماہ جولائی، اگست، سپتمبر کے بلز میں کی جائیں گی۔ اضافے کیا بجلی صارفین پر 46 ارب 54 کروڑ روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا۔ بجلی کی قیمت میں اضافے کا اطلاق کے الیکٹرک صارفین پر نہیں ہوگا۔ بجلی کے اضافی بل نامنظور، ناجائز یونٹ دیکھ کر کاہنا کے رہائشیوں کا پارا چڑھ گیا۔ بل لے کر سڑکوں پر آ گئے۔ لیسکو کے خلاف نعرے بازی، فیروز پور روڈ کو ٹریفک کے لیے بند کیے رکھا۔ چیف ایگزیکٹو لیسکو شاہد حیدر کا اوور بلنگ کا نوٹس۔ میٹر انسپیکٹر آفتاب اور میٹر ریڈر توفیل کو معطل کر دیا گیا، جبکہ بلوں کی تصحیح کا حکم دیا گیا۔ کاہنا کے رہائشیوں نے بجلی کے زائد بھیجنے پر لیسکو کے خلاف مظاہرہ کیا۔ مظاہرین نے فیروز پور روڈ کو ٹریفک کے لیے بند کیے رکھا، جس سے گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں۔ مظاہرین کا کہنا تھا، بجلی آتی نہیں اور بل اتنے زیادہ آتے ہیں، گھروں میں 2 وقت کی روٹی پکانا بھی مشکل ہو گیا۔ سارا دن لوڈ شیڈنگ کے باوجود بل زیادہ آتے ہیں۔ بجلی نہ ہونے کی وجہ سے سارا دن گھر کے باہر بیٹھ کر گزارا کرنا پڑتا ہے۔ پچھلی مرتبہ 1926 روپے آئے ہیں، اس وقت 83 روپے اور 292 یونٹ ہے۔ ہمارا ایک پنکھا چلتا ہے اور ایک بلب چلتا ہے۔ یہ ظلم ہو رہا ہے انسان کے ساتھ۔
لیو انکیشمنٹ الاؤنس بحال کرو، سرکاری ملازمین کا تنخواہوں میں اضافے کے لیے احتجاج، سول سیکریٹریٹ چوک میں دھرنا دیے رکھا، مرکزی شاہراہ کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا، گھنٹوں گاڑیوں کی قطاریں لگی رہیں، شہری دن بھر پریشان ہوتے رہے۔ حاضر سروس اور ریٹائرڈ سرکاری ملازمین تنخواہ اور پینشن میں مطلوبہ اضافے سمیت دیگر مطالبات منظور نہ ہونے پر سراپا احتجاج ہیں۔ سرکاری محکموں کے سینکڑوں ملازمین نے ریٹائرڈ افراد کے ساتھ سول سیکریٹریٹ کے باہر دھرنا دیا۔ مظاہرین نے شکوہ کیا کہ پنجاب کے علاوہ تمام صوبوں نے وفاق کی طرز پر تنخواہ اور پینشن میں اضافہ کیا، پنجاب کے ملازمین کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے۔ ایک سرکاری ملازمین کا مکمل اثاثہ ہی جو ہے وہ اس کی ریٹائرمنٹ کے بعد اس کی پینشن اور لیو انکیشمنٹ ہوتی ہے۔ ہم حکومت سے یہ احتجاج کرتے ہیں، پرامن احتجاج کر رہے ہیں، اپنا مطالبہ پیش کر رہے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ یہ ظلم اور ناانصافی نہ کرے، اپنا یہ بل واپس لے، فی الفور واپس لے۔ مظاہرین نے لیو انکیشمنٹ کی بحالی، تنخواہ اور پینشن میں وفاقی طرز پر اضافے کا مطالبہ کیا ہے۔ بزرگ مرد و خواتین ریٹائرڈ ملازمین بھی دھرنے میں شریک ہوئے۔ سندھ میں تنخواہیں اتنی بڑھ گئی ہیں، لیکن ہماری وہی 30,000 تنخواہ ہے، 35% کہہ کے 5% بڑھائی ہے، یہ کوئی انصاف تو نہیں ہے نا۔ اب ہم کدھر جائیں؟ میرے تو 2 ماہ رہ گئے ہیں، میرے چھوٹے بچے ہیں، میرا بزرگ خاوند ہے، میں کس سے مانگوں گی؟ مظاہرین نے پنجاب حکومت سے مطالبات فوری تسلیم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ مظاہرین کا کہنا ہے اگر مطالبات نہ مانے گئے تو سول سیکریٹریٹ کے اندر دھرنا دیا جائے گا۔ کیمرامین زاہد ملک کے ساتھ رومیل الیاس، سٹی 42۔ پنجاب بھر سے آئے سرکاری ملازمین کا سیکریٹریٹ چوک پر دھرنا جاری ہے۔ رات کے اوقات میں ملازمین سیکریٹریٹ چوک پر ہی سونے لگے۔ کسی بھی حکومتی نمائندے نے سرکاری ملازمین سے تاحال مذاکرات کے لیے رابطہ نہیں کیا۔ اس وقت بھی دھرنا جاری ہے۔ موجودہ صورتحال جانیں گے حسنین اولک سے۔ جی حسنین، آگاہ کیجیے گا۔ سیکریٹریٹ کے مقام پر موجود ہیں پنجاب بھر کے سرکاری ملازمین جو ہیں وہ سراپا احتجاج ہیں اور یہاں پر احتجاجی دھرنا دیے ہوئے ہیں۔ عقب میں دیکھا جا سکتا ہے کہ یہاں پر کچھ گہما گہمی ہے اور میوزک یہاں پر چلایا جا رہا ہے، اور یہاں پر جو سرکاری ملازمین دھرنا دیے ہوئے ہیں ان کی جانب سے یہاں پر رقص بھی کیا جا رہا ہے، ٹھمکے بھی لگائے جا رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک ایسے ہی احتجاجی موجود ہے جنہوں نے اپنے سر کے اوپر اور گلے میں بینر ڈال رکھے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ اچھا سر، مجھے بتائیے گا، نامنظور آپ نے یہ بینر اپنے گلے میں ڈالے ہوئے ہیں، سر کے اوپر یہ ٹوپی بھی رکھی ہوئی ہے، کیا آپ ریکارڈ احتجاج کروانا چاہتے ہیں؟ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ پنجاب کے تمام ملازمین کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے۔ پاکستان بھر میں جو اضافہ کیا گیا تھا وہ پنجاب میں نہیں کیا گیا۔ ہمارا مطالبہ ہے وزیر اعلیٰ پنجاب سے، وزیر اعظم پاکستان سے کہ جو اضافہ کیا گیا، تنخواہ میں اضافہ کیا گیا ہے وفاق میں، وہی اضافہ جو ہے وہ پنجاب میں کیا جائے، کیونکہ وفاق میں گریڈ 1 سے لے کے گریڈ 16 تک 35% اڈاک ریلیز جو ہے وہ رننگ بیس پہ دیا گیا ہے، اور گریڈ 17 سے لے کے گریڈ 22 تک اضافہ جو ہے وہ 30% اڈاک رننگ بیس پہ دیا جا رہا ہے۔ اس طرح پینشنر جو ہیں وہ بھی اضافہ جو ہے وہ 17.5% کیا گیا ہے، جبکہ پنجاب میں یہ اضافہ جو ہے وہ صرف 30% انیشل بیس پہ کیا گیا ہے۔ میرا یہ مطالبہ ہے، اور پینشنر جو ہیں ان کو صرف 5% اضافہ دیا گیا ہے۔ میرا یہ مطالبہ ہے کہ جتنا اضافہ وفاق کی سطح پہ کیا گیا ہے وہی اضافہ جو ہے وہ پنجاب کے ملازمین کو دیا جائے۔ مجھے یہ بتائیے گا، آپ یہاں پر رقص بھی کر رہے ہیں، گانے بھی چل رہے ہیں، اس کے بارے میں کیا یہ ماحول گرما رہے ہیں آپ؟ ہم لوگ زندہ رہنا چاہتے ہیں، ہم لوگ ٹینشن کا ماحول بنا ہوا ہے، ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے، کیونکہ اس وقت تک ہم لوگوں نے یہاں دھرنا دیے رکھنا ہے جس وقت ہمارے جو مطالبات پورے نہیں کیے جاتے، اس لیے ہم لوگ انشاءاللہ یہاں وہ اپنا لوگوں کا جذبہ بھی پیدا ہو رہا ہے اور انجوائے بھی کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ اپنا مطالبہ جو ساتھ احتجاج بھی ہو رہا ہے، ساتھ ساتھ انجوائے بھی کر رہے ہیں، خون کو گرمایا بھی جا رہا ہے، اور حکومت سے مطالبہ بھی کیا جا رہا ہے کہ وفاق کی طرز پر ہماری تنخواہوں اور پینشن میں اضافہ کیا جائے، ورنہ یہاں پر ہم دھرنا دیے رکھیں گے۔ جی حسنین اولک، بہت شکریہ آپ کا۔ میو ہسپتال کے ایئر کنڈیشنز ایک بار پھر بند ہو گئے۔ گھڑی والی عمارت کے کسی وارڈ میں اے سی چالو نہیں۔ آرتھوپیڈک، یورالوجی، ENT اور دیگر وارڈز میں مریض پریشان ہیں۔ میو ہسپتال کے بیشتر وارڈز کے ایئر کنڈیشنر جواب دے گئے ہیں۔ میو ہسپتال کی تاریخی گھڑی والی عمارت میں کسی بھی وارڈ میں اے سی نہیں چل رہے۔ گرمی اور حبس میں مریضوں کو شدید پریشانی کا سامنا ہے۔ وارڈز میں جو اے سی چل رہے ہیں وہ کولنگ نہیں کر رہے۔ ڈاکٹرز اور عملہ بھی گرمی سے نڈھال ہے۔ اے سی کی برعکس سروس اور مرمت نہ ہونے کی وجہ سے کولنگ نہ ہونے کے برابر ہے۔ اے سی کی مرمت اور دیکھ بھال کا کانٹریکٹ مارچ میں ہونا تھا، تاہم کانٹریکٹ تاخیر کا شکار ہو گیا ہے۔ اس صورتحال کے متعلق چیف ایگزیکٹو آفیسر
ऑफिसर म्यूह अस्पताल प्रोफेसर डॉक्टर हारून हामिद का कहना है एसिस की मरम्मत और सर्विस का मुआहदा फाइनल हो गया है। चंद रोज में एसिस को फाल बनाने का अमल मुकम्मल कर लिया जाएगा। पंजाब में यकमुश्त तरक्याती फंड के अजरा का अमल रोक दिया गया। महकमों से तरक्याती मंसूबों पर डिमांड के मुताबिक ही फंड जारी होगा। फंड के अजरा पर PND बोर्ड ने सूबाई महकमों से डिमांड तलब कर ली। पंजाब में 4 माह के तरक्याती बजट के दौरान सिर्फ जारी तरक्याती मंसूबों पर काम होगा। साल के आगाज के बाद तरक्याती बजट के तहत फंड के अजरा पर PND बोर्ड ने सूबाई महकमों से डिमांड तलब कर ली। पंजाब में 4 माह के तरक्याती बजट के दौरान सिर्फ जारी तरक्याती मंसूबों पर काम होगा। महकमे जारी तरक्याती मंसूबों और तामीराती काम पर पहले रिपोर्ट भेजेंगे। PND बोर्ड के हुकाम के मुताबिक तरक्याती मंसूबों पर फंड के इस्तेमाल की शरह के मुताबिक बजट जारी हो सकेगा। पंजाब में 4 माह के तरक्याती बजट का हुजूम 330 अरब रुपए है और नए माली साल में सिर्फ जारी तरक्याती मंसूबों को ही फंड मिलेगा। तालीमी बोर्ड्स के तहत इम्तिहानात में मार्क्स इम्प्रूवमेंट के लिए नई पॉलिसी तश्कील दे दी गई। मैट्रिक और इंटरमीडिएट का इम्तिहान पास करने के बाद 2 साल के दौरानिया में 4 मरतबा इम्प्रूवमेंट का इम्तिहान दिया जा सकेगा। इम्तिहानात में मार्क्स इम्प्रूवमेंट के लिए नई पॉलिसी मैट्रिक और इंटर के इम्तिहानात पर लागू होगी। मैट्रिक और इंटरमीडिएट का इम्तिहान पास करने के बाद 2 साल के दौरानिया में 4 मरतबा इम्प्रूवमेंट का इम्तिहान दिया जा सकेगा। उम्मीदवार को मज़कूरा अरसा के दौरान हायर डिग्री में दाखिला लेने की इजाज़त नहीं होगी। नई पॉलिसी के तहत उम्मीदवार मार्क्स इम्प्रूवमेंट के लिए किसी भी पार्ट का कोई एक मजमून मुंतखब कर सकेगा। तालिबे इल्म के लिए किसी भी एक मजमून के दोनों पार्ट्स के पेपर देना लाजमी नहीं होंगे। तालिबे इल्म पार्ट 1 या 2 में से एक मजमून मुंतखब करके मार्क्स इम्प्रूवमेंट के लिए पेपर दे सकेगा। नई पॉलिसी का इतलाक आइंदा साल इम्तिहानात से होगा। ब्रेक के बाद आपको बताएं, निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का अकबर चौक फ्लाई ओवर मंसूबे का दौरा। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने फ्लाई ओवर के तामीराती कामों का जायजा लिया, जबकि DG LDA और इंजीनियर्स की वज़ीर आला को मंसूबे पर ब्रीफिंग। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का मंसूबे पर काम की रफ्तार मज़ीद तेज़ करने का हुक्म दिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का अकबर चौक फ्लाई ओवर मंसूबे का दौरा किया है, जबकि वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने फ्लाई ओवर के तामीराती कामों का जायजा लिया। DG LDA और इंजीनियर्स की वज़ीर आला को मंसूबे पर ब्रीफिंग। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का मंसूबे पर काम की रफ्तार मज़ीद तेज़ करने का हुक्म दिया है। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का अकबर चौक फ्लाई ओवर मंसूबे का दौरा किया है। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने फ्लाई ओवर के तामीराती कामों का जायजा लिया, जबकि DG LDA और इंजीनियर्स की वज़ीर आला को मंसूबे पर ब्रीफिंग। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का मंसूबे पर काम की रफ्तार मज़ीद तेज़ करने का हुक्म दिया है। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने अकबर चौक फ्लाई ओवर मंसूबे का दौरा किया है। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने फ्लाई ओवर के तामीराती कामों का जायजा लिया है। DG LDA और इंजीनियर्स की वज़ीर आला को मंसूबे पर ब्रीफिंग दी गई, जबकि वज़ीर आला मोहसिन नकवी का मंसूबे पर काम की रफ्तार मज़ीद तेज़ करने का हुक्म जारी किया है। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने अकबर चौक फ्लाई ओवर मंसूबे का दौरा किया है। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने फ्लाई ओवर के तामीराती कामों का जायजा लिया है। DG LDA और इंजीनियर्स की वज़ीर आला को मंसूबे पर ब्रीफिंग दी गई है, जबकि वज़ीर आला मोहसिन नकवी का मंसूबे पर काम की रफ्तार मज़ीद तेज़ करने का हुक्म जारी किया गया है। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने अकबर चौक फ्लाई ओवर मंसूबे का दौरा किया है। इस दौरे के दौरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने फ्लाई ओवर के तामीराती कामों का जायजा लिया है, जबकि DG LDA और इंजीनियर्स की वज़ीर आला को मंसूबे पर ब्रीफिंग दी गई है। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का मंसूबे पर काम की रफ्तार मज़ीद तेज़ करने का हुक्म भी जारी किया गया है। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने अकबर चौक फ्लाई ओवर मंसूबे का दौरा किया है। इस दौरे में फ्लाई ओवर के तामीराती कामों का जायजा लिया है, जबकि वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने मंसूबे पर काम की रफ्तार मज़ीद तेज़ करने का हुक्म भी दिया है, जबकि DG LDA और इंजीनियर्स की वज़ीर आला को मंसूबे पर ब्रीफिंग भी दी गई है। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने अकबर चौक फ्लाई ओवर मंसूबे का दौरा किया है। इस दौरे के दौरान फ्लाई ओवर के तामीराती कामों का जायजा लिया है, जबकि DG LDA और इंजीनियर्स की वज़ीर आला को मंसूबे पर ब्रीफिंग दी जा रही है। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का मंसूबे पर काम की रफ्तार मज़ीद तेज़ करने का हुक्म भी जारी किया गया है, जबकि निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने अकबर चौक फ्लाई ओवर मंसूबे का दौरा किया है। जी, निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का अकबर चौक फ्लाई ओवर मंसूबे का दौरा किया है, जबकि वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने फ्लाई ओवर के तामीराती कामों का
जायजा ले रहे हैं। चीफ इंजीनियर और LDA इसरार सईद की वज़ीर आला को मंसूबे पर ब्रीफिंग भी दी गई है, जबकि इस दौरे में सूबाई वज़ीर आमिर मीर, सैयद असफर अली नासिर, मंसूर कादिर भी वज़ीर आला के हमरा मौजूद हैं। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा, CCPO बिलाल सदीक कमियाना भी मौजूद थे, जबकि वज़ीर आला मोहसिन नकवी का मंसूबे पर काम की रफ्तार मज़ीद तेज़ करने का हुक्म भी जारी किया गया है। आपको बता रहे हैं निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने अकबर चौक फ्लाईओवर मंसूबे का दौरा किया है। इस दौरे के दौरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने फ्लाईओवर के तामीराती कामों का जायजा भी लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले जल्दी से इस फ्लाईओवर की अपडेट के इंशाल्लाह ताला ऑन टाइम है। बारिश की वजह से डिले ज़रूर आ रहा है, लेकिन LDA भी पुरअज़म है, कॉन्ट्रैक्टर भी पुरअज़म है, इंशाल्लाह उसको ऑन टाइम मुकम्मल कराएंगे। दूसरी जो लाहौर के लिए हमें एक खबर देनी है वो ये कि 17 तारीख को इंशाल्लाह ताला कैवलरी अंडरपास, घोड़ा चौक फ्लाईओवर और मियां नवाज शरीफ इंटरचेंज पे अंडरपास की कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगी। इन्होंने ट्रैफिक ऑल्टरनेट प्लान बना लिया है। टारगेट हमारा 90 डेज़ का है कि 90 डेज़ में वो मुकम्मल हो, और तीनों का बाकी जो भी LDA ने अपना प्रोसेस मुकम्मल कर लिया है। कल से ये लोग उस पर तैयारी शुरू कर देंगे। 17 से बाकायदा उस पर काम शुरू हो जाएगा। तो ये तीनों प्रोजेक्ट और प्लस जो वॉल्टन रोड से मेन बुलेवार्ड की रोड है वो भी काफ़ी तेज़ी से बन रही है, तो उसके भी हमारा ये पुश कर रहे हैं कि जितनी जल्दी वो भी कंप्लीट हो सकती है वो करें। तो ये 4 प्रोजेक्ट जो हैं ये अगले हफ्ते में शुरू हो जाएंगे और ये वाला भी ऑन टाइम है। आखिरी चीज़, अभी मैं इस्लामाबाद था सारा दिन, फेडरल गवर्नमेंट के साथ हमारे मुज़ाकरात हुए हैं, इसहाक डार साहब के साथ हुए हैं, प्राइम मिनिस्टर के साथ बात हुई है, मुलाकात हुई है। जो कॉटन के लिए सपोर्ट प्राइस थी वो 8,500 थी, और पिछले एक हफ़्ते से शिकायत आ रही थी कि 7,000 और 7,500 रुपये में कॉटन उठाई जा रही है। हमारे बातचीत उनसे बड़ी अच्छी हुई है। मेरा किसानों को मैसेज है कि अपनी कपास किसी भी सूरत में जल्दबाजी में 8,500 से नीचे ना दें। इंशाल्लाह उनकी कपास 8,500 में बिकेगी। जो जो उसके लिए प्रॉब्लम्स थी हमने उनको दूर कर लिया है, और DCs और कमिश्नर्स को भी हम कल से इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि वो उसको इंश्योर करेंगे, लेकिन जल्दबाजी में और थोड़ा पैनिक में आके उसको सस्ता ना बेचें। हम पूरा इंश्योर करेंगे कि उनकी कपास 8,500 रुपये में बिके। थैंक यू। चीफ मिनिस्टर साहब ये बताएगा कि चुनाव में 2 लाख क्यूसेक का रेला इस वक्त गुजर रहा है, तो चुनाव के इर्द गिर्द जो मुल्का आबादी अभी कम हो गया वैसे, वहाँ पर उसके लिए रीफ वर्क के हवाले से क्या अभी ऐसा 11 लाख है। मतलब पानी आ रहा है ज़रूर, लेकिन अभी तक ऐसी कोई, हम हर 6 घंटे बाद उसको मॉनिटर कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन कोई ऐसी ख़तरनाक सिचुएशन नहीं है। डेफिनेटली जो इलीगल लोग वहाँ पे हैं उनसे हम ऑलरेडी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग मूव कर दें, लेकिन अगर वो नहीं करेंगे उनका अपना नुकसान है। जहाँ पे जो आबादियाँ हैं वहाँ पे हम खुद भी मूव करा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई ऐसी खतरनाक बात नहीं है, कोई बड़ा रेला नहीं आ रहा। सरकारी मुलाजमीन एहतजाज कर रहे हैं सिविल सेक्रेटेरिएट के बाहर से। मेगा प्रोजेक्ट्स कितने हैं और कितने अगले 3 माह में मुकम्मल हो जाएंगे? ये सारे 3 माह में मुकम्मल। कितने ये 3 प्रोजेक्ट्स तो ये हैं जो चल रहे हैं और जो ऑलरेडी आपके चल रहे हैं आपके सामने। सरकारी मुलाजमीन एहतजाज कर रहे हैं सर, अभी भी वो धरना दे के बैठे हैं सिविल सेक्रेटेरिएट के बाहर। उनकी पेंशन कम की गई है और लीव एनकैशमेंट पॉलिसी जो है वो निगरान हुकूमत ने उसमें तरमीम कर दी है। क्या आप उनके पास भी जाएंगे उनकी दाद रसी के लिए? नहीं, दाद रसी के नहीं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, और अगर उनका कोई इशू है तो अपने कंसर्न लोगों से वो बातचीत कर सकते हैं। सर, मुहर्रमुल हराम जो है वो आने वाला है, और उस हवाले से क्या आप समझते हैं कि जो प्लान तरतीब दिया गया है, चीफ सेक्रेटरी ने एक बहुत तवील मीटिंग भी की इसके ऊपर आपकी हिदायत पे, क्या आने वाले दिनों में और 9 मई के वाक़यात में काम मुकम्मल हो गया? 10 मुहर्रम के वाले से और पूरे मुहर्रम के वाले से आज कमिश्नर और CCPO की मीटिंग आज भी हुई है, पहले चीफ सेक्रेटरी ने की है, कल भी है, और एपेक्स कमेटी की भी हमने मीटिंग बुला ली है, और जो हम कर सकते हैं वो तो अरेंजमेंट इंशाल्लाह ताला कल साहबी आज जिरेला मेरी जैसा साहबी आप पे प्राउड करता है कि हमारी कम्युनिटी में ऐसे लोग ज़रूर हैं कि जो रियासत के किसी भी मामले में बड़ा पॉजिटिव किरदार अदा कर सकते हैं। मैं सिर्फ बात करूँगा सर LDA की करप्शन के हवाले से। सर बड़े बड़े शाहकार हैं, आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं LDA को। तो 2 शाहकार मैं आपको दोस्त करना चाहूँगा। 2 शाहकार हैं, एक है चीफ टाउन प्लानिंग विंग शकील अंजुम नहास। सर एंटी करप्शन ने चंद माह कबर उसके हवाले से बड़ी मुफस्सल तफसीली सोच रिपोर्ट तैयार की कि इसमें 11 करोड़ रुपये दिए हैं अपनी नौकरी में 1 साल की तोसी के लिए।
मैं सर ब्रेकिंग कर करके थक गया हूँ। तो हमारे वक्त में हुई है? नहीं सर, लेकिन आप सारा मिसाल तो कायम कर सकते हैं ना, बतौर साहबी भी और बतौर जर्नलिस्ट, क्या बतौर जर्नलिस्ट हमारा इस्तेहकाक नहीं है। मैं आपको बताता हूँ। और सेकंड सर, इसी प्रोजेक्ट पे एक मिनट इसी प्रोजेक्ट पे जो बंदा बतौर पीडी है, प्रोजेक्ट डायरेक्टर है हारून सैफी, उस पर 7 से ज़्यादा इंक्वायरीज और केसेज हैं, और उसकी जो लाइफ देख लें, लग्जरी लाइफ, लग्जरी गाड़ियाँ, लग्जरी घर, बेनामी जायदादें, सर सिर्फ इन दोनों करैक्टर्स की आप सिर्फ और सिर्फ जो आमदन से जायद असासा जात की तहकीकात कर लें तो आपको सारी कथी सामने आ जाएगी। मैं आपको बताऊं, मैं वजीर साहब से भी रिक्वेस्ट की है, उन्होंने कहा था कार्रवाई होगी, अभी तक कार्रवाई नहीं हो रही है। मैं वो बताता हूँ, एक इनमें से जो आपने मेंशन किया मेरे इल्म में है, एक मेरे इल्म में नहीं है, वो कोर्ट ऑर्डर से है, वो कोर्ट ऑर्डर है। मैं, आप मेरी बात सुने, मैं हाई कोर्ट के हुक्म मानने का पाबंद हूँ। मैं अगर हाई कोर्ट का कोई ऑर्डर आता है किसी भी वजह से, अगर वो स्टे ऑर्डर या कोई चीज़ देते हैं तो मुझे पाबंद है, लेकिन हम कोर्ट में ऑलरेडी गए हुए हैं। सर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, बच्चे के अंदर ऑपरेशन शुरू हुआ, जैसे पंजाब पुलिस बैक किया, पूरी चौकियाँ, पूरी स्कूल ऑफ दहशत गर्दों के आपको अच्छा पिंडी में एक मिनट गुजारिश है, पिंडी से ताजर लगा हुआ कत्ल हो गया, लाहौर के अंदर 2 करोड़ तावान के लिए इंडस्ट्री को अगवा किया गया, सारे पकड़े गए, ड्राइवर था उसका पकड़े भी गए। वो अगर वो ड्राइवर वो अभी बता रहे ड्राइवर साहब पकड़ा गया है। अच्छा, जो कच्चे की मैं चीज़ क्लियर कर दूं, कच्चे में हमारा कंट्रोल 100% वही है जो था। ये सॉरी कहना नहीं चाहिए, लेकिन कई जगहों पे रिपोर्ट हुआ कि जी पंजाब और सिंध पुलिस दोनों बैकवर्ड होगी। पंजाब की चीज़ मैं आपको श्योर करा रहा हूँ, मैंने 3 दफ़ा वेरीफाई किया है, पंजाब में हम 1 इंच भी पीछे नहीं हटे हैं। सिंध में अगर कोई सिचुएशन बनी हो तो वो सिंध से आप पूछ सकते हैं, लेकिन पंजाब की मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, जो जगह हमने जाके आगे ली थी उसमें से 1 इंच भी हम पीछे नहीं हटी। हमारी किसी चौकी पे या किसी जगह पे जहाँ पे हम एक दफ़ा पहुँचे हैं वहाँ पे पुलिस अभी भी मौजूद है। अगर आप कहते हैं तो कल परसों चले चलते हैं सारे और जाके और आपको खुद दिखा देते हैं। सर वो मेरी बर्थडे का दिन सामने निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू जारी थी। अकबर चौक फ्लाईओवर मनसूबे का दौरा किया है और वज़ीर आला मोहसिन नकवी फ्लाईओवर के तामीराती कामों का जायजा ले रहे थे। चीफ इंजीनियर LDA इसरार सईद की वज़ीर आला को मनसूबे पर ब्रीफिंग भी दी गई है, जबकि सूबाई वज़ीर आमिर मीर, सैयद असफर अली नासिर, मंसूर कादिर भी वज़ीर आला के हमरा थे। आगे बढ़ते हुए खबर शामिल करें, रूडा का 2500 एकड़ जमीन पर शानदार इंटरटेनमेंट सिटी तामीर करने का फैसला। मशहूर मारूफ कंपनी डिज्नी, यूनिवर्सल और अमेरिका नो को पाकिस्तान में शानदार थीम पार्क बनाने पर आमादा किया जाएगा। रिवर फ्रंट रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने शहरियों के लिए बैनुल अक़वामी तर्ज पर थीम पार्क बनाने का फैसला किया है। बरतानवी मारूफ कंपनी के साथ मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत कर लिए गए हैं। मास्टर प्लान के मुताबिक 2500 एकड़ जमीन पर शानदार इंटरटेनमेंट सिटी तामीर किया जाएगा। इंटरटेनमेंट सिटी 3 अहम अज्जा पर मुश्तमिल होगा। मशहूर मारूफ कंपनी डिज्नी, यूनिवर्सल और अमेरिका नो को शानदार थीम पार्क बनाने पर आमादा किया जाएगा। डायरेक्टर कमर्शियल काशिफ कुरैशी का कहना था कि पुरुम्मीद है कि तीनों में से एक कंपनी थीम पार्क बनाएगी। थीम पार्क की तामीर से बैनुल अक़वामी सरमायादारी आएगी और सियाहत में भी इजाफा होगा। थीम पार्क के साथ साथ ग्रीन फील्ड्स बनाई जाएंगी, जिसमें 300 एकड़ पर जंगल बनाया जाएगा, जहां ट्रैकिंग, जिप लाइन, जंगल में रेस्टोरेंट्स और दीगर तफरीही सरगर्मियाँ मुनाकिद की जाएंगी। मंसूबे में कमर्शियल एरिया को भी डेवलप किया जाएगा। जौहर टाउन का 40 साल से ज़्यादा पुराना और बोसीदा सीवरेज निज़ाम बारिशी झटके बर्दाश्त न कर सका। ख़ियाबान फरदौसी शादीवाल चौक पर सीवरेज बैठ गया, जबकि मेन बुलेवार जौहर टाउन पर ट्रैफिक मुअत्तल, मुतबादिल रूट से गुजारा जाने लगा। मेन बुलेवार जौहर टाउन ख़ियाबान फरदौसी का सीवरेज सिस्टम बैठ जाने से ट्रैफिक सर्विस लेन और मुतबादिल रूट पर चलाई जा रही है। 2 रोज से सड़क पर शगाफ पड़ा, जो बढ़ता बढ़ता दोनों अतराफ फैल गया। ख़ियाबान फरदौसी पर चंद रोज कबल भी सड़क बैठ गई थी और कई फुट गहरा गड्ढा पड़ गया। LDA और वासा की टीमें सुस्त रवि से मरम्मती काम निपटा रही हैं। वासा हुकाम के मुताबिक पुराने और बोसीदा सीवरेज को तब्दील करने का बार बार लिख चुके हैं। वासा के मुताबिक सिस्टम ना बदला गया तो पूरा सीवरेज निजाम बैठ सकता है। कमिश्नर DG LDA मोहम्मद अली रंधावा ने मरम्मती काम मजीद तेज करने की हिदायत कर दी है। वाज़ेह है, इससे कबल भी 6 मरतबा से ज़ायद ख़ियाबान फरदौसी पर सीवरेज बैठ जाने के वाक़यात हो चुके हैं। साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार तलबी के बावजूद 14वीं मरतबा पेश न हुए। नैब लाहौर का उस्मान बुज़दार की गिरफ्तारी का फैसला। चेयरमैन नैब से वारंट गिरफ्तारी जारी करने के लिए इस्तदा।
مطابق نئے آرڈیننس کے تحت عثمان بزدار کو دوران انکوائری بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ نیب ذرائع کے مطابق عثمان بزدار طلبی کے باوجود 14ویں مرتبہ پیش نہیں ہوئے۔ نیب نے عثمان بزدار کے وکیل کی استدعا مسترد کر دی۔ نیب نے عثمان بزدار کے وکیل سے جواب وصول کرنے سے بھی انکار کر دیا۔ عثمان بزدار کے خلاف آمدن سے زائد اثاثہ جات، تقرر تبادلے، ٹھیکوں میں بے ضابطگی کا کیس چل رہا ہے۔ عثمان بزدار سمیت خاندان پر 9 ارب سے زائد اثاثہ جات بنانے کا کیس زیر تفتیش ہے۔ عثمان بزدار کے خلاف گندم برآمد کیس بھی زیر تحقیقات ہے۔